छतु को जदि आपण एमिति प्रेशर कुकर रे रांधिबे समस्ते आपणकर फैन हो जिवे आ बारंबार एई छतु रेसिपी को खाइबा पई आपन को बार बार बनेया पई रिक्वेस्ट करिवे। कम समय रे ता सहित बिना झंझट रे आज चलंतु बनै नबा बढ़िया से रेस्टोरेंट स्टाइल छतु मसला किंतु बहुत कम समय रे। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मो चैनल सीजन्स एंड बाइट्स रे आपन समस्त को स्वागत जणाउछि। छतु मसला बनैया मुझे नहीं जाइए हाफ केजी बटन छतु। बटन छतु को आपण केमिति सफा करती आपण मते कमेंट माध्यम रे कहिबे, किंतु आपण देखि दियंतु यार ठीक उपाय केमिति याको सफा करा जाए। एठी आपण देखि पारुथिबे छतु रे हमरो बहुत किछि जिंस लागिछि, माने कुटा घास एई सब जिंस लागि थाए। आउ एई छतु को आपण बेसी समय पानी रे बतरेकी रखिबे नाही। एठी देखंतु आमे कोन करिबा, छतुर ऊपर लेयर को भलो भाबरे सफा करिबा। सेति पई आमे एठी व्यवहार करिबा अल्प मात्रा रे अट्टा। आपण अट्टा जगह रे मैदा मध्ये नै पारिबे। अट्टा नै कि आमे सबु आडे एठी छतु ऊपर ताको भलो भाबरे छिछि नबा। एबे अल्प अल्प अट्टा जो आमे छिछि जंती सेइथिरे ही आमे छतुर ऊपर लेयर बा सबु आडू छतुर पार्ट को भलो भाबरे रब करिबा। एमिति अट्टा किंबा मैदा को आपण नियंतु आ एपरि भाबरे घसी घसी की छतुर ऊपर लेयर को भलो भाबरे सफा करिवे। एठी आपण सफा करि साला परे मने रखिबे 5 रु 6 थर आपण पानी रे ताको भलो भाबरे धोई नेबे, जहा द्वारा कि हमर एक्स्ट्रा जो अट्टा थिबो मैदा थिबो सब पानी रे धोई हे जिवो। तापरे आपण चाहिले याको हळदी पांडे टिके पके संगे संगे बाहर करि परिबे। एबे चलंतु आमे छतु को काटी नबा। छतु को एठी आमे छोट छोट पीस करिबा नाही, जेहेतु छतु आमर बहुत शीघ्र सिझी जाए था। बेसी सिझेले ये नरम पड़ जाए, से बड़ बड़ साइज रखिए जहाद्वारा कि तार साइज आ टेक्सचर सेमिति रहिबा आ खाइबा पई मते भलो लागिबो आ आखि को मते बहुत भलो देखा जिवो। आ एठी आपण देखि पारुथिबे मु छतुर सब बड़ बड़ पीस नेछि। आपण जदि अलगा छतु नउछन्ती ताकू मते बड़ बड़ पीस रे रखिबे। आ एठी देखंतु सबु छतु आमर काटी हेकी रेडी हे गलानी। एबे ताकू गोटे बड़ जगह को बाहर करि नबा। बड़ जगह को बाहर करि देकी आमे नेक्स्ट प्रोसेस टी तार करि नबा। मु जेमिति नेछि गोटे बड़ जगह सेही परि भाबरे गोटे बड़ जगह नेछिबे, जहा द्वारा कि आमे जहा भी छतुरे पकेइबा बा तार नेक्स्ट प्रोसेस टी करिबा सेइथरे इजी हबो। एबे प्रथमे देखंतु एई छतुरे आमे अल्प किछि जिनिस पकेइबा प्रथमे लूण। एठी मु हाफ छोटो चामच लूण ऐड करिछि। छतु सिझी गला परे तार क्वांटिटी बहुत कमी जाए, से अल्प लूण ऐड करिवे। आ गोटे छोटो चामच एठी मु काश्मीर रेड चिली पाउडर ऐड करिछि। ता सहित एठी आमे ऐड करदबा हाफ छोटो चामच हळदी गुंड आ हाफ छोटो चामच एठी ऐड करिबा आमे गरम मसला पाउडर। एई सब जिंस सहित आमे एठी ऐड करदबा 2 बड़ चामच अदा रसुण पेस्ट। आ एठी जदि आपण अदा रसुण छेचा को पकेया पई चाहउछनी आपण सेही क्वांटिटी रो अदा रसुण छेचा को मध्ये पकेई पारिबे। एबे पके नबा आमे गोटे बड़ चामच दही आपण फ्रेश नेबे। आ शेष रे ऐड करदबा एठी आमे कटा होइतिबा धनिया पत्र। ए सब जिंस को आमे हल्का हल्का हाथ रे ताको भलो भाबरे गोळेई नबा। देखि के गोळेबे काहे ना छतु हमर शीघ्र भांगी जाए, सेति पई आपण हल्का हाथ रे ताको गोळेई नेबे। मो एठी गोटे चामच रो व्यवहार करछि। ता सहित एठी जागाटकू मु टॉस करके मध्ये ताको गोळेया पई चेष्टा करछि। समय नै कि आपण एठी भलो भाबरे ताको गोळेई नेबे आ याकू छाड़ी देबे किछि समय रेस्ट करिया पई। आपण एठी कहि परिबे जे आमे छतु को मैरिनेट करके रखि नेले। आ जदि आपण टाइम पचारिबे 5 रु 10 मिनिट याकू आपण एमिति छाड़िबे। सेई भितरे चलंतु आमे नेक्स्ट प्रोसेस टी करिबा। आ सेई भितरे हमर छतु मते भलो भाबरे एठी रेस्ट नै जिवो। सेति पई देखंतु मु गैस ऑन करके एठी प्रेशर कुकर बसै नेछि। आपण भाबुथिबे छतु को मु प्रेशर कुकर रे करबी, एमिति किछि नाही। आपण यार प्रोसेस को देखंतु। आमे आधा प्रोसेस छतुर आमे प्रेशर कुकर रे करिबा, किंतु प्रेशर कुकर रे आमे छतुर पूरा रेसिपी टी करिबा नाही। एठी देखंतु मु 3 बड़ चामच तेल को पकै नेछि प्रेशर कुकर रे। आ ताको भलो भाबरे गरम होबा पई देछि। तेल हमर भलो भाबरे गरम हे गला परे आमे अल्प किछि गोटा मसला सेतिरे पकेइबा हाफ छोटो चामच गोटा जीरा, खंडे दालचीनी, गोटे गुजराती आ 5 रु 6 टी लवंग। ए सब जिंस सहित आमे एठी पके नबा 8 रु 9 कला रसुण। ता सहित गोटे छोटो चामच कटा होइतिबा अदा बा चॉप्ड वाला अदा। आ ए सब जिंस सहित आमे पके नबा 2टी कटा होइतिबा पियाज आ 2टी टमाटो। आपण एठी देखि पारथबे पियाज आ टमाटो को मु एठी रफली काटिची, माने ताको साइज रे काटिनी। आपण एई परि भाबरे ताको काटि नेबे। हमर गोटा गोटा रसुण मध्ये अछि, केवल आमे अदा को चॉप्ड करिकि काटिचंती। ए सब जिनस को आमे 1 मिनिट तेल रे भाजी साला परे आमे एठी अल्प मात्रा रे लूण ऐड करि दबा। पाखापाखी 1/4 छोटो चामच एठी मु लूण ऐड करिछि आ ताको भलो भाबरे मिक्स करि चालिछि।
ଏଇଠି ଆମେ ଛତୁ ପାଇଁ ମସଲା ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ପିଆଜକୁ ଲାଲ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ପକାଇ ନେବା ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ କାଶ୍ମୀର ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡର, ତା ସହିତ ହାଫ୍ ଛୋଟ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ପକାଇ ନେବା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ। ଏଇଠି ମୁଁ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟକୁ ପକାଇଛି। ଆପଣ ଏଇଠି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଲୁଣର ମାତ୍ରାରେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଛତୁରେ ଗୋଳେଇଛନ୍ତି ଲୁଣ, ଆଉ ତା ସହିତ ଏଇଠି ଆମେ ମସଲାରେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ କିଛି ପରିମାଣରେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଆଗ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଏବେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରି ନେବା। ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ପିଆଜ ଆଉ ଟମାଟୋ ଭଲ ଭାବରେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ 1 କପ୍ ପାଣି ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ନର୍ମାଲ ପାଣି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ। 1 କପ୍ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରି ନେବା। ଆଉ ପାଣି ଦେଇକି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରି ସାରିଲେ ୟାକୁ ଲିଡ୍ ଦେଇଦେବା, ଆଉ ୟାକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 2ଟି ସିଟି ଆସିବା ପାଇଁ ଦେବା। ଆଉ ଏଇ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ଟି ହେଉଛି ସୁପର ଟ୍ରିକ୍। ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ଟି ଯଦି ଆପଣ ଫଲୋ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର 90% କାମ ହେଇଯିବ। ମାନେ ଛତୁ ମସଲା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମସଲାକୁ ବହୁତ ସମୟ କଷିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଆପଣ ଏଇ ସମୟରେ ୟାକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ସିଝେଇ ନେବେ, ଦେଖିବେ ବହୁତ କାମ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ସରଳ ହେଇଯିବ, ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଯେହେତୁ ମସଲାରେ ଆମେ କମ୍ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇଥିରେ ସିଟି ଆସିଯିବ। ଆଉ ପ୍ରେସର କୁକରରୁ ଆମେ ସିଟି ବାହାର କରିଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣି ଅଛି ତାକୁ ମାରି ନେବା। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣ କୌଣସି ଡଙ୍କି ସାହାଯ୍ୟରେ ନହେଲେ ପିଠା କଡ଼ିକା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଟିକେ ମସଲାକୁ ସ୍ମାସ୍ କରିନେବେ। এই ମସଲା ତିଆରି ପ୍ରସ୍ତୁତରେ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ମିନିଟ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲାଗିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣି ମରିଗଲାଣି, ଆଉ ଯେତିକି ସବୁ ଅଛି ମସଲା ଅଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ଆମେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ରଖିଥିଲେ ଆମର ଛତୁକୁ ତାକୁ ପକାଇ ନେବା। ଆଉ ଛତୁକୁ ପକାଇ ଦେଇକି କେବଳ ଆମେ ଏଇ ରେସିପିକୁ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ବନେଇବା। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ କରିଦେବା, ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଛତୁକୁ ଏଇପରି ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରି ଚାଲିବା। ଦେଖିବେ ଛତୁର ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣି ଅଛି ସବୁ ବାହାରିଯିବ। ଥରେ ଆପଣ ଏଇ ରେସିପିକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଚାଟିକି ଖାଇବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେସିପିଟି। ତା ସହିତ ଦହି ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି ଖଟା ଖଟା ଲାଗିବ, ମାନେ ଖଟା ଚଟପଟା ଲାଗିବ ଏଇ ରେସିପିଟି। ଛତୁକୁ ଆପଣ ଏଇଠି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭାଜିବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏମିତି ଭାଜିବେ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି ସମୟ ପରେ ପାଣି ବାହାରିଗଲାଣି ଛତୁର। ଏବେ ଆମେ ଅଳ୍ପ କିଛି ସେଇଥିରେ ଫ୍ରୋଜନ୍ ବାଲା ମଟର ପକାଇବା, ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ଅପସନାଲ୍। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପକାଇ ପାରିବେ, ନ ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଯେହେତୁ ଫ୍ରୋଜନ୍ ବାଲା ମଟର ବି ବହୁତ ନରମ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ପକାଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛତୁ ଆଉ ଆମର ଫ୍ରୋଜନ୍ ବାଲା ମଟରକୁ ଆମେ ସେମ୍ ୱେରେ ଏଇପରି ଭାବରେ ତାକୁ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିବା। ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣି ଅଛି, ଆଉ ଏଇ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣିକୁ ଆମେ ମାରି ନେବା। এই ରେସିପିରେ ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣି ଦେବା ନାହିଁ, ଆଉ ଛତୁର ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣି ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରଖିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ରେସିପିକୁ ଆମେ ଟିକେ ମଖମଖିଆ ବନେଇବା, ମାନେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଗ୍ରେଭି ରହିବ। এই ମୋମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ପକାଇ ନେବା ହାଫ୍ ଛୋଟ ଚାମଚ ଚିକେନ୍ ମସଲା ପାଉଡର। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କିଚେନ୍ କିଙ୍ଗ ଅଛି ତାକୁ ପକାଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ କୌଣସି ସବଜି ମସଲା ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରେଭି ଆମର ମୋଟା ହେଇଯିବ, ଥିକ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆମର ଛତୁ। ଏବେ ଏଇଠି ଆପଣ ଗ୍ରେଭିର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଦେଖିକି, ମାନେ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରେଭି ଅଛି ଛତୁ ମସଲାରେ ତାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଦେଖିକି ଏଇଠି ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିବେ। डाउट लगुले आप चाखी ने, जदि अलणा लगुव ताहले से अनुसार आप लुण पकई ने। मुझे 1/4 छोट चामच लुण आड कर सहित गोटे बड़ चामच ये कस्तूरी मेथी को आड करी। यही सब जिनस को आड कर देकी आमे 1 मिनिट पर्यंत पुणी थे आम हाई फ्लेम रे टिके एपट सेपट कर नबा। आईठी आप देखिपे छतु आमर परफेक्टली सीझी किंतु तार साइज रे एपट सेपट होनी, माने छतु आमर भांगी जाइनी। यहीपरि भाव में जदि आप छतु को भाजिबे किंबा ताकू मसला करेंगे देखिए बहुत बढ़िया पसंद आसीबो। समस्ते देखिकी मध्य बहुत खुशी हेबे, ता सहित स्वाद मध्य बहुत बढ़िया लागिबो। एबे एठी तो आम रेसिपी रेडी हो गलाने, आमे गैस फ्लेम को बंद करदबा। आ एठी आपण मानकु मु 10 मिनिट परे एठी आपनको रेसिपी देखौची केते सुंदर देखा जाउची। आ सबुठु बेस्ट जिनस होची एई रेसिपीटी खूब कम समय रेडी हो जिवो। रेसिपीटी भल लागिले निहाती ट्राए करिवे। आ जदि वीडियोटी भल लागिथिबो लाइक आउ शेयर करिवे। मो चैनल को जदि सब्सक्राइब करनांती प्लीज सब्सक्राइब करिनेबे। फेसबुक पेज रे देखुथिले पेज टी को फॉलो करिनेबे। पुणी देखा हबो आ गोटे नुआ रेसिपी वीडियो रे। नमस्कार, जय जगन्नाथ।